kita factor x plus 2. Okay, and has a remainder. Okay, we have remainder for this polynomial to x plus 18 when divided by x plus 2. So find the values of a and b, hence factorize px completely. So untuk soalan ni kita akan gunakan factor theorem dan juga remainder theorem to find a and b. Okay, so first kali kita akan tengok dulu kepada ayat ni the first statement. Px has a factor x plus 2. So sebelum tu kita tengok kepada factor theorem. Factor theorem is when we have x, we substitute x into px. So dia akan jadi, for example, x equals to a lah. So pa equals to ra equals to 0. So senang cerita kita substitute x equals to a, kita akan dapat equals to 0. So for this question, we have factor x plus 2. So x plus 2 equals to 0. So x equals to negative 2. Oops. Okay, so sekarang the value x we have, x equals to negative 2, we will substitute into our px. So p negative 2 equals to 0. Kenapa equals to 0? Sebab dia adalah factor theorem. Okay, so masukkanlah wherever you have x in your px, kita akan substitutekan dengan x equals to negative 2. So a negative 2 cube minus 4 negative 2 square plus b negative 2 plus 18 equals to 0. Okay. Okay, so selesaikan kita punya first equation. Ingat wajib to, equal to 0 ni wajib sebab apa? Sebab dia adalah factor theorem. Okay, then kita akan dapat, kita simplify kita punya equation, kita akan dapat negative 8a minus 2b equals to negative 2. Okay, kalau equation tu boleh simplify, simplifykan lagi. So saya akan dividekan every term in the equation dengan negative 2 so that kita akan dapat, 4a plus b equals to 1. Okay, saya simplifykan kita punya equation ni. Okay, so itu adalah the first statement lah. Kita menggunakan ayat factor. Then the next one is the polynomial has remainder 2x plus 18 when divided by x plus 1. Okay, untuk ayat ni kena hati-hati. Okay, kalau macam factor tu, kita ambil x plus 2 equals to 0 tu kan. So yang ini, yang equals to 0 ni tak ada benda-benda pun. Itu just kita nak cari nilai x. Nilai x sahaja. So untuk remainder theorem, apa yang kita perlu buat? Okay, first kali kita tengok dulu remainder theorem adalah PA equals to RA. Dia sama je dengan factor theorem tapi dia tak ada sama dengan kosong. Dia tak ada equals to 0. Okay, so untuk yang ini, first we need to find the value of x lah macam biasa. So kita nak ambil yang mana? Kita akan ambil yang x plus 1 ni sebab dia kata px kita divided by x plus 1. 2x plus 18 is the remainder. So jangan kacau yang itu lagi. So x plus 1 equals to 0, x equals to negative 1. Then x equals to negative 1, kita akan substitute ke dalam kita punya polynomial. Okay, p negative 1. Okay, then kita ada, kan kita ada tadi p, dekat sini. PA equals to RA. So maksudnya kita akan substitutekan nilai x kita, okay, value x equals to negative 1 ke dalam remainder. So we have remainder 2x plus 18. So maksudnya kita akan substitutekan juga negative 1 ke dalam remainder kita. So that dia akan jadi, okay, first we need to substitute negative 1 ke dalam px dulu A negative 1 cube minus 4 negative 1 square plus b negative 1 plus 18. Okay, ni kita dah substitute dalam p. Sekarang kita substitute ke dalam remainder. So we have remainder tadi daripada soalan, remainder 2x plus 18. So masukkan negative 1 ke dalam 2x plus 18, so dia jadi macam ni. Okay, so selesaikan semua, kita akan dapat negative A. Ini simplify terus negative A minus B. So yang mana tak ada A dan B kita bawa ke right hand side, so equals to 2. Okay, so tengok balik pada soalan, we have to find two unknown A dengan B. So if you need to find two unknown, kita kena ada at least two equations. So the first equation we have here is 4A plus B equals to 1. And another one is negative A minus B equals to 2.
Okay, so kena selesaikan kedua-dua equation ni. So buatlah macam mana pun. Okay, paling senang kita boleh terus substitute je. So this is equation 1, this is equation 2. So from here we have b equals to 1 minus 4a. So substitute ke dalam ni. So negative a minus 1 minus 4a equals to 2. So kita akan dapat a equals to 1. Then substitute back a equals to 1 ke dalam kita punya b. So okay, sub tak keluar pula. Sub a equals to 1 into b. So b kita akan dapat 1 minus 4 times 1. So kita akan dapat b equals to 3. Kenapa 3? Negative 3. B equals to negative 3 kan? Okay, so b equals to negative 3. Yes, negative 3. Okay, sorry, sikit masalah. Okay. Saya padamkan sikit. B equals to negative 3. So, sekarang ni kita dah ada value A and value B. So dah habislah the first part, find the values of A and B. Hence factorize Px completely. So kita nak factorize completely, first kali macam biasa substitute dulu value A dan B. So Px is equals to A we have 1, so x cube, therefore x cube minus 4x square minus 3x, okay, b equals to negative 3 plus 18, okay. So this is our question. Okay, then factorize completely. Untuk factorize completely, untuk factorize completely, kita kena buat long division method. Okay, so bila kita buat long division method, kita akan buat, okay, macam biasalah Px dekat dalam minus 3x plus 18. Then dekat luar kita akan ambil dia punya factor from the question. So from the question we have the factor x plus 2. So dekat sini x plus 2. So selesaikan long division. Kita akan dapatkan x square dekat sini. Because x square times x plus 2 kita akan dapat x cube plus 2x square. Okay, tolak. So negative 6x square minus 3x. Saya akan darabkan dengan negative 6x. Okay, so negative 6x square minus 12x. So selesaikan lagi. So negative 3x minus negative 12x. So we have 9x plus 18. So atas sini kita akan letak 9. So 9x plus 18 habis. Okay, so ingat bila factorize completely, everything mesti dalam bentuk factor yang dah tak boleh difactorizekan. So lepas kita buat long division, kita dapat Px is equals to x plus 2 x square minus 6x plus 9. So the quadratic kita ada tu kita boleh factorize lagi, terus guna calculator sahaja. So Px is equals to x plus 2 x minus 3 x plus 3. Okay, dah siap. Okay, saya kecilkan sikit. So ini adalah untuk question polynomial tu. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya boleh interrupt ya, macam biasa. Tanya apa-apa. Kalau tak ada apa-apa boleh saya move kepada soalan the next question. Boleh. Okay. Boleh. Okay. So kita move kepada next question. Tak cepat sangat kan? Okay je kan? Okay. 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 Next kita akan tengok tajuk polynomial. Okay, untuk topik polynomial yang dijangka keluar untuk UPS 3 adalah bahagian compound angle dan juga solving trigo lah. Okay, solving trigo tu dia besar sangat. Bukan besar, dia banyak benda dalam tu. So saya rasa saya bincang BB12 teruslah, alam kita pun baru keluar BB12 minggu ni. So saya pun baru bagi kat kelas korang. So kita bincang terus BB12. Okay. So question 1A, prove that cos 2x minus 1 is equals to secant 2x. Okay, so untuk soalan proving,
Okay, ni question 1A saya tulis dekat sini. We have got x tangent to x minus 1 equals to secant to x. So, untuk soalan macam ni, macam biasa bila soalan proving, kita akan pilih one side untuk buktikan the other side. So, selalunya kita akan choose yang more complicated side. Kenapa? Sebab kita daripada benda yang complicated tu kita akan jadi simplifykan dia kan. So, for this question kita akan pilih left hand side, cot x tangent to x minus 1 untuk kita buat sesuatu supaya kita dapatkan secant to x. Okay, so saya akan pilih left hand side, cot x tangent to x minus 1. Okay, tapi walaupun kita dah pilih left hand side, kita kena tengok juga right hand side ada apa. So on the right hand side we have secant to x. So kalau ingat, secant adalah 1 over cos. Okay, so maksudnya somewhere bila kita buat left hand side ni kita akan dapat something over cos to x. Okay, so kita kena bear in mind yang kita perlu wujudkan over cos to x dekat proving kita kejap lagi. Okay, so saya dah pilih cot x tangent to x minus 1. So dekat sini cot equals to cos over sin. So cos over sin. Okay, tangent to x. Tangent to x dekat sini, daripada formula dekat depan kan kita ada tangent to x. Ni double angle formula 2 tangent x over 1 minus tangent squared x. Okay, tapi saya tak nak pilih yang ini. Kenapa saya tak nak pilih yang ini? Sebab kalau saya pilih yang ini, saya tak boleh nak wujudkan cos to x. Betul tak? So sebab saya kata walaupun kita dah pilih left hand side, kita kena tengok juga right hand side kita ada apa. So saya tak nak guna double angle formula. So apa yang saya nak buat adalah tangent to x ni, saya akan tukar kepada sin to x over cos to x. Okay, so nampak tak sekarang ni kita dah berjaya wujudkan cos to x yang kita mungkin akan terus dapatkan secant kejap lagi. Okay, oops. So now, okay, apa yang kita akan buat sekarang adalah saya ni yang kuning ni saya biar tau. Yang cos to x ni saya tak kacau lagi. Saya akan biar je dulu. So apa yang kita boleh buat sekarang daripada soalan ni adalah sin to x, cos x, sin x ni tak boleh buat apa-apa. So sin to x kita akan tukar kepada double angle formula, so dia akan jadi 2 sin x cos x. Cos to x daripada formula kita ada 3 jenis tu. 2 cos squared minus 1, 1 minus 2 sin squared, cos squared minus sin squared, nanti boleh tengok pada formula. Tapi satu pun kita takkan guna sebab kita nak biarkan je cos to x tu. Okay. Okay, then we have here sin x boleh potong. Lepas tu cos x times 2 cos squared, so jadi 2 cos squared x over cos 2x. Okay, jangan lupa kita ada minus 1 kat belakang. Okay, oops. Okay. So nampak dah hala tuju kita sekarang. So sekarang kita akan equate denominator. So bila kita equate denominator, 2 cos squared x minus, so kita darab silang. Itulah kan. Okay, so cos 2x over cos 2x. Ini kita equate denominator. Okay, so dekat sini kalau kita ingat, untuk buktikan jadi right hand side, kita perlu wujudkan 1 over cos 2x. Okay, so we have cos 2x sekarang dekat sini. Yang highlight tu memang saya tak akan kacau. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? The numerator kita akan wujudkan 1. So saya akan tukarkan cos 2x kepada 2 cos squared x minus 1. Okay. Okay, dah nampak dah kan? Dia dah nampak hala tujunya. So kita buka bracket, so dia akan jadi 2 cos squared x minus 2 cot squared x plus 1. Jadi 1 over cos 2x. So sama dengan secant 2x. Okay, so dah siap lah untuk the first question. Okay.
So saya tanya kejap je kan untuk soalan ni, untuk soalan proving macam ni. So ingat, bila kita dah pilih satu side, kena jeling juga di other side ada apa, supaya kita buat tu tak bersepah-sepah, tak apa kira at least berfokus lah. Okay. So next we move to question B. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu tolong interrupt, kau nak tanya apa-apa tolong interrupt juga. Okay. So question, terkejut. Okay. So question B. Okay. So oops. So if we have t equals to tangent x over 2. Okay, sekejap kita tengok soalan dulu. Okay, if t equals to tangent x over 2, express sine and cos in terms of t. Hence, solve the equation 5 cos x plus 12 sine x equals to 12 for x between 0 and 360. So sekarang ni, daripada t equals to tangent x over 2, kita kena cari sin x and cos x in terms of t. Daripada sini, untuk jawab soalan ni, kita akan start dengan kita punya double angle formula. Tangent 2a equals to 2 tangent a over 1 minus tangent squared a. Okay. So sekarang ni, kita nak jadikan dia half angle x over 2. So masih dekat sini kita akan half-halfkan dia x over 2 so that kita punya tangent formula akan jadi tangent x is equals to 2 tangent x over 2 over 1 minus tangent squared x over 2. Okay, sekejap. Okay, this is double angle formula. So angle dekat dalam ni mesti kita doublekan daripada luar tu. Okay, so daripada sini kita dapat tangent x equals to 2 tangent x over 2 over 1 minus tangent squared x over 2. Dia dah bagi dah tangent x over 2 equals to t. So tangent x equals to 2t over 1 minus t squared. So daripada sini kita akan wujudkan daripada sinilah kita akan cari sin dan cos. Okay, so tangent adalah opposite bahagi adjacent. So opposite here adalah 2t adjacent 1 minus t squared. Dan menggunakan Pythagoras theorem ataupun senang hafal je, tak payah nak kira-kira pun. So ini adalah 1 plus t squared. Okay, so kita dah ada triangle. So daripada triangle ni kita akan cari sin x. So sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite kita adalah 2t, hypotenuse 1 plus t squared. So cos x pun sama juga. Adjacent over hypotenuse. So adjacent adalah 1 minus t squared, hypotenuse 1 plus t squared. Okay, so dah siap lah untuk the first part. Okay, the first part here. Jadikan sin x and cos x in terms of t. Okay. Soalan next dia kata hence. Okay, hence. Tengok balik soalan. Solve the equation 5 cos x plus 12 sin x equals to 12 for x between 0 and 360. So oleh sebab perkataan dia adalah benda soalan. Betul lah. Okay, so oleh sebab dia adalah hence, so maksud kita perlu gunakan apa yang kita cari tadi lah. Maksudnya kita kena substitute back cos x and sin x in terms of t. Okay, so 5 cos x we have 1 minus t squared over 1 plus t squared plus 12. Sin is 2t over 1 plus t squared equals to 12. Okay. Plus. Okay. So daripada sini equate denominator, jadikan dia satu quadratic equation in terms of t.
So 5, 1 minus t squared plus 12 times 2t. So 12, 1 plus t squared. So daripada sini kita akan dapat satu kuadratik. Okay, 17t squared minus 24t plus 7 equals to 0. Okay, so macam biasalah dapat kuadratik factorize. So selalunya kalau factorize dia keluar number yang cantik. Number yang cantik means dia dalam bentuk fraction ataupun single number whole number tu. So biarkan je. Kalau tak dapat number yang cantik, sekarang kita akan masukkan dalam formula negative b plus minus tu. Okay, so from here we have kita factorize. So 17t minus 7. T minus 1 equals to 0. So we have t equals to 7 over 17 and t equals to 1. Okay, tapi soalan bukan minta value t, soalan suruh solvekan x. Okay, so daripada sini kita ingat balik soalan t equals to tangent x over 2. So maksudnya dekat sini tangent x over 2 is equals to 7 over 17 and tangent x over 2 is equals to 1. Okay, so daripada sini kita akan gunakan bakir yang korang dah tengok dekat lecture note tu. Okay, so first kali kita akan selesaikan untuk satu-satu So basic angle. So basic angle for tangent x over 2 equals 7 over 17. So shift tangent 7 over 17 is equals to 22.38. Then kita akan tengok quadrant. So we have quadrant tangent positive. So first quadrant and third quadrant. So this is 22.38 kat sini. 22.38. Okay. Next adalah interval. Okay, daripada soalan kita ada x between 0 and 360. Tapi kita punya tangent adalah x over 2. So maksudnya dekat sini kita akan ada interval baru. So x over 2 0 180. So soalan kita nanti dia akan ada dia akan sampai 180 sahajalah. Okay, next adalah kita punya jawapan. So jawapan dia adalah we have x over 2 is equals to 22.38. So x is equals to darabkan dengan 2, 44.76. Okay. So itu adalah untuk the first part. So the second part pun sama juga, ulang je balik benda yang sama, basic angle. Okay, shift tangent 1. So akan dapat 45. Again, quadrant. Okay, so tangent positive first quadrant. So this is our 45. This is our 45. Okay, tapi macam tadi kita ignore third quadrant. Oops, sorry. Kita ignore third quadrant sebab kita punya angle sampai 180 sahaja. So third quadrant kita ignore. So that jawapan kita hanyalah x over 2 is equals to 45. So x equals to 90. Okay, so dah dapat untuk kedua-dua jawapan. X equals to 44.76 and x equals to 90. Okay, so dah siap untuk first question. Okay, saya teruskan lagi Okay, next question number 2. Kalau cepat sangat beritahu, kalau nak bernafas kejap cepat sangat ke apa dia ke beritahu Kalau tak saya teruskan je Okay. Madam nak tengok yang atas tadi boleh? Apa dia, yang mana? Yang bahagian apa? Yang kuadratik. Okay, kuadratik. Kenapa? Tak snap. Apa dia?
Nak snap. Oh, nak ambil gambar. Okey. Amboi, kuat sungguh bunyi kamera tu. Thank you, madam. Okay. Tak apa, nanti kan macam biasa saya bagi recording tu. Okay. Okay, next is question number 2. Okay, macam biasa kalau tak faham nanti tengok balik recording, kalau tak faham cakap tanya saya. Tolonglah tanya. Okay, sebab bila kita tak jumpa depan-depan ni saya tak tahu ekspresi muka korang macam ni bila belajar. So tak tahu korang faham ke tak. Okay, so apa-apa tolong tanya Okay. So next we move to question 2. Determine the values of R and alpha. Tapi saya rasa korang boleh buat je nanti UPS 3 tu sebab lebih kurang macam soalan group assignment je pun. Okay, so question number 2A, determine the values of R and alpha so that 3 sin theta minus 4 cos theta equals to R sin theta minus alpha. So soalan ni pun senang je. 4 sin theta, 3 sin theta, 4 sin theta. Okay, kejap ya, kita cari ruang dulu. Mana nak letak kat sini lah kot. Kejap okay, letak bawah sikit lah. Okay, so this is question number 2. Oops, sorry. So kita ada, dia suruh expresskan 3 sin theta minus 4 cos theta in the form of R sin theta minus alpha. Okay, so dekat sini kita akan gunakan formula. Okay, satu benda, jangan risau formula dalam exam pun dia akan bagi, untuk esok pun dia akan bagi. Okay, so tak perlu hafal pun formula-formula yang panjang-panjang dalam trigo tu. Okay, so untuk soalan yang ini kita boleh gunakan sin A minus B. Yang ini pun tak perlu hafal juga, ada dibagi kan. Okay, so kita akan expand sin theta minus alpha menggunakan formula sin A minus B. So dia akan jadi 3 sin theta minus 4 cos theta equals to R sin theta cos alpha minus R cos theta sin alpha. Okay, jangan lupa we have 2R here sebab R tu didarabkan dengan sin yang kita dah expand tu. Okay, so dekat sini kita boleh comparekan. Okay, nak compare ni pun kena hati-hati juga. Okay, so kita tengok 3 sin theta. Okay, dia ada sin theta. So kita tengok dekat mana yang ada sin theta. So dekat dia ni ada sin theta. Okay, so kita akan comparekan orang yang ada sin theta. So yang tinggal adalah 3 equals to R cos alpha as our first equation. Okay, the second one kita akan comparekan the terms with cos theta. So here we have cos theta. Dekat sini pun kita ada cos theta. Okay, so nampak benda yang saya highlightkan tu, kita akan ambil benda yang selain kita highlightkan. So dia akan di 4 equals to R sin alpha. Tapi make sure dua-dua negatif so negatif ni tak payahlah ambil sebab sign dia sama. Kalau sign dia tak sama, baru kita ambil. Okay, so this is our second equation. Okay, so macam biasalah, kita akan buat something so that kita akan dapat R dan alpha. So first kali kita akan ambil equation 1 over equation 2 over equation 1. Okay, dia tak semestinya 2 over 1, dia boleh jadi 1 over 2 asalkan kita dapat sin over cos. Okay, so R sin alpha over R cos alpha equals to 4 over 3. So kita tahu sin over cos is equals to tangent. So, R boleh cancel. So tangent alpha equals to 4 over 3. Then tekan calculator, alpha is equals to 53.13. Okay. So dapat alpha, kita cari R. So seperti biasa untuk cari R, 1 squared plus 2 squared. Okay, so R squared cos squared alpha plus R squared sin squared alpha equals to 3 squared plus 4 squared. Okay, so squarekan every term yang kita ada pada equation 1 dan equation 2 dan tambahkan. So factorize R squared, yang tinggal adalah cos squared alpha plus sin
squared alpha. So 3 squared plus 4 squared equals to 25. Okay, dekat sini, yang ini je yang kena sentiasa ingat. Cos squared plus sin squared equals to 1. Okay, then we have r squared equals to 25. So r equals to square root 25. Dia sebenarnya apa-apa pun untuk square root, jawapan yang kita akan dapat adalah positif plus minus 5. Maksudnya dekat sini r equals to 5 dan r equals to negative 5. Tapi kenapa kita ambil r equals to 5 sahaja? Sebab syarat dah bagi tahu r greater than 0. So maksudnya kita akan ambil yang positive part sahaja. Tapi untuk apa-apa pun sebenarnya dia adalah plus minus 5. Okay. So we have alpha, we have r. Jangan lupa untuk masukkan balik ke dalam soalan kita. So therefore 3 sin theta minus 4 cos theta is equals to r 5 sin theta minus 53.13. Okay, so dah siap untuk the first part. Okay, so for the second part dia tanya, okay, kita tengok balik pada soalan tadi. Second part tu dia tanya apa? So hence solve the equation. Solve maksudnya we need to find the value of theta. So 3 sin theta minus 4 cos theta equals to 2 for theta between 0, 360. So okay, kita kena solve kan. Bila kita nak solve kan, solve, ni soalan B tadi solve 3 sin theta minus 4 cos theta equals to 2. Okay, kita tengok pada the first part, kita dah tukarkan 3 sin theta minus 4 cos theta kepada 5. Sekejap ya. 5 sin theta minus 53.13. So kita gunakan apa yang kita dah ada dekat atas. Okay, then lepas kita dah tu, kita akan rearrange 5 tu bawa ke right hand side so that we have 5 sin theta minus 53.13 is equals to 2 over 5. Okay, bila kita dah ada macam tu, dekat sini kita akan gunakan yang bakir-bakir tu. Okay, so first kali cari basic angle. So basic angle adalah shift sin 2 over 5. Okay, okay, jom iklan sikit. Okay, contohnya lah soalan dia kalau dia bagi sin theta minus 53.13 equals to negatif, ada negatif. Masa kita buat basic angle, kita akan ignore dia punya sign. Sebab sign itu hanyalah untuk tentukan kuadran je. Okay, so dia tetap sama. Angle dia masih lagi sama, basic angle dia masih lagi sama, shift sin 2 over 5 kalau ada negatif. Okay, ignore je dia punya sign dia. Okay, so alpha kita akan dapat jawapan 23.58. Okay, satu benda lagi, make sure dalam mode degree sebab interval dia bagi dalam degree. Okay, so kita dah dapat basic angle 23.58, then kita akan check quadrant. Masa kita check quadrant tu lah, baru kita akan tengok dia punya sign. Okay, sebab kita nak tentukan sign. Okay, untuk soalan ni sign positif lah. So sign positif is in first and second quadrant. So 23.83, 885 here. And 23.85 also here. Okay, sini Okay, then kita akan check dengan interval. So interval kita ada theta. Daripada soalan, theta adalah 0, 360. Tapi sin kita, angle sin kita adalah theta minus 53.13. So maksudnya kita akan ada interval barulah. Negatif 43.13. Okay. So 360 minus 53.13, 306.87. Okay, so this is our new interval. So apa-apa kejap lagi, make sure dia termasuk dalam interval. Okay. Next, kita akan check pada kita punya jawapan. Kalau ada second rotation ke apa benda, kita akan tengok kejap lagi. So, jawapan kita, okay,
theta minus 53.13 is equals to, okay, untuk first quadrant jawapan dia adalah 23.58. Dan untuk second quadrant, okay, jawapan dia adalah 180. Ni untuk second quadrant ya, 180 minus 23.58. Ataupun jawapan dia sebenarnya adalah 156.42. Okay, perlu tak kita check untuk second rotation? Tak perlu sebab kita punya interval kita sampai 306.87 je. So dia tak lebih daripada 360 pun, so tak perlu check untuk second rotation. Okay, so sekarang cari untuk theta. So theta is equals to 23.58 tambah 53.13, so dapat 76.16. Satu lagi jawapan kita akan dapat 209.55. Okay, so dah siap lah untuk solving theta. Madam, nak tanya. Oh ya saya, ya saya. Contohlah dekat sign negative 1, 2/5 tu, kan 2/5 kan ada negative sign kan? Kalau diletak dalam modulus tak apa tak? Boleh. Kalau tak dalam modulus tak apa. Okay, thank you madam. Sebab bila kita kira modulus pun dia akan jadi positif kan? So kalau letak modulus tak apa. Kejap. Betul. Okay, madam. Okay, sama. Okay. So yang lain clear kalau letak modulus tak apa. Kalau tak letak modulus jangan letak negatif tu. Negatif tu hanya untuk tentukan kita punya kuadran sahaja. Okay. So kita tengok question C. Agree to 76.71. Saya salah tulis. 16 tu datang mana ya? 71 saya salah tengok. Thank you. Tak boleh padam pula. Okay. 71 jawapan dia tadi. Saya salah tengok. 71. 7671. Yang tu betul ke? 209.55. Yang tu betul. Okay. Sorry. Saya salah tengok. Saya tak tahu saya tengok soalan mana. Okay. Okay. So, settle kita tengok question C. Okay, last question dah. So, kita tengok balik soalan. Mana dia? Okay, tu dia. So, question C. From the answer obtained in part A, okay, find the minimum value of f theta equals to 1/3 sin theta minus 4 cos theta plus 15. Hence, find the value of theta. Okay, first kali kita kena cari minimum value. Then kita kena cari, hence find the value of theta so that f is minimum. Okay, so faham soalan dia? First kali kita kena cari minimum value. Okay, then kita kena cari nilai theta yang memberi minimum value. Okay, so kita tengok. Soalan saya dah bagi pada group kelas tu nanti boleh tengok Okay, so soalan kita ada f theta is equals to 1/3 sin theta minus 4 cos theta plus 15. Okay. Tapi kita juga dah tukarkan 3 sin theta 4 cos theta kepada 5 sin theta minus 53.13. Okay, ni yang kita dah tukar tadi daripada atas tadi. Okay, lepas tu sekarang ni kita kena ingat bila nak cari minimum ataupun maksimum, apa yang perlu kita buat adalah sin theta plus 53.13 ni kita kena tukar kepada 1 ataupun negative 1. Kita kena check dulu value dia. Okay, sebab tak semestinya bila kita substitute 1 dia akan jadi maksimum. Tak semestinya kita substitute negative 1 jadi minimum. Kita kena check dulu. So, saya tulis kat tepi ni Okay. If sin theta minus 53.13 equals to 1, kita akan dapat 1/5 times 1 plus 15. So akan dapat 1/20. Okay. Kalau kita ambil sin theta minus 53.13, kita tukar kepada plus 15 equals to, okay, warna saya terhilang. Sekejap.
Sekejap ya. Sekejap ya, dia loading sekejap. Okey. Tak nampak Sekejap ya, saya tekan balik. Okey, dalam kelas tinggal 5 minit lagi. Lepas tu tiba-tiba dia jadi macam ni pula. Sekejap ya, kenapa ya tiba-tiba. Okey. Okey. Sepatutnya dah keluar lah. Dah keluar kan? Okey. Dah. Okey. Terima kasih atas kesabaran. Okay, so macam tadi kalau kita substitute sin theta minus 53.13 kepada negative 1, kita akan dapat 1 over 10. Okay, antara 1 over 20 dengan 1 over 10, yang mana yang akan bagi minimum? Okay, ingat kita sedang cari minimum tau. Okay, yang mana akan jadi minimum value? This one lah kan, sebab 1 over 20 lagi kecil daripada 1 over 10. Okay, so maksudnya dekat sini, okay. Okay, so saya tulis ayat cantik sikit. When kejap. Sekat-sekat lah. Okay. So maksudnya dekat sini, untuk cari minimum value, kita akan gantikan dengan 1. Okay. Dia pernah pening ni sekejap ya. Okay, so when sin theta minus 53.13 is equals to 1, so f theta macam tadi kita buat lah, kita gantikan sin tu kepada 1. This is our minimum value. Minimum value for f theta is equals to 0.05. Okay. Sebab apa? Sebab kita tukarkan sin ini kepada 1. Okay. So itu baru first part. Lepas tu kalau perasan pada soalan tadi dia kata find the value of theta yang akan bagi f theta positif. So kita tahu kita akan dapat minimum if we substitute sin kepada 1. So minimum, saya tak buat ayat lah. Okay, so faham tadi? Kita dapat minimum kalau kita tukar sin theta minus 53. So kita nak cari theta minus 53.13. Kita nak cari apa nilai theta ni. Okay, so macam biasalah kita akan cari basic angle. So basic angle shift sin 1. So akan dapat 90. Okay, then kita check kuadran macam biasa. Kuadran positif, sin positif. Okay, so first kuadran, second kuadran so dapat 90. Okay, ini saya tak carilah. Okay, then kita dapat dekat sini kita akan terus cari theta minus 53.13 is equals to 90. So theta sama dengan 90 plus 53.13, so dapat 143.13. Okay, so dah siap lah. Untuk soalan ni saya tak buat bakir macam biasa sebab yang ni dia boleh direct terus dapat. Kalau ingat lagi form bukan graph sin, okay, kita akan dapat 1 kalau theta kita adalah 90. So itu sebab jawapan dia 90 je. So tak perlu pun buat nak check kuadran pun tak perlu sebab kita boleh terus buat cepat je. Nak check interval pun tak perlulah. Okay, sebab terus dapat 90. So jawapan dia adalah 143.13. Okay, untuk soalan C tu kena faham betul-betul. Dia nak cari what, ya. Kalau nak buat juga bakir tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh je.
Boleh je tak salah pun. Cuma kalau boleh buat shortcut selalunya macam kalau value dia 90, 180, bukan sorry. Kalau value dekat sini kan ni sin theta equals to 1 kan. Selalunya kalau yang dia bagi 1, negative 1, 0 boleh terus direct dapat daripada graph. Tapi kalau nak buat bakir macam biasa boleh, tak ada masalah pun. Okay, ni saya sajalah saya tunjuk, kita dah selalu buat bakir kan. So saya tak tunjuklah bakir tu, saya tunjuk yang ni pula daripada graph. Okay. Okay, soalan C tu kena hati-hati ya. Kenapa kita boleh pilih satu atau negatif satu yang atas tu? Inilah daripada graph sin ni lah. Okay, tengok pada graph sin ni, yang saya baru conteng ni, graph sin. Okay, cuba tengok pada graph sin. Ni kan maksimum, ni saya dah besar kan ni. Inilah maksimum dia. Maksimum untuk graph sin adalah 1. Minimum untuk graph sin adalah negative 1. Itu sebab kita akan gantikan 1 ataupun negative 1. Okay? Ini. Tapi macam saya cakap tadi, tak semestinya maksimum tu dia akan jadi bila kita substitute 1. Tak semestinya kita substitute negative 1 tu dia akan bagi minimum. Tak. Depends kepada kita punya theta kita. Function kita. Contohnya lah kalau function kita, okay, dia bagi sin theta minus 53.13 kejap plus 5 contohnya. Okay, ni tak ada 1 over tau, ni contoh lain. So macam biasalah kita substitute 1 ataupun negative 1 kan. So bila kita substitute 1 kita dapat 6. Bila kita substitute negative 1 kita dapat 4. So kita tengok nilai yang dekat hujung ni. Siapa yang lagi besar? So siapa yang lagi besar dia lah akan jadi maksimum. Okay, macam tu. So macam tadi, bila kita substitute 1, kita dapat 1 over 20. Bila kita substitute negative 1, kita dapat 1 over 10. So bila tekan calculator, yang mana yang lagi besar? Ini besar kan? Tapi kita nak cari minimum. So minimum kita cari yang paling kecil ya. Yang lebih kecil. So which one is yang value yang lebih kecil? 1 over 20. So inilah kita punya minimum value. 1 over 20 ataupun 0.05 ni. Itulah sebab dia. Okay, bergantung kepada function. Madam, kalau nak cari angle, saya. Nak cari angle untuk maximum value dia negative 1 kan, tapi yang basic angle dia tetap 90 degree atau 180. Bukan. 108. Contohnya kalau saya tak faham soalan. Saya tak faham soalan lah. Kalau nak cari angle untuk maximum value. Kalau nak cari angle untuk Maximum value. Maximum value kita akan pakai ini kalau max theta when max. So kita akan dapat maksimum bila kita substitute sin theta minus 53.13 equals to negative 1 kan. So kita akan cari alpha dia masih lagi sama 90. Tapi cocok. Ni kalau guna bakir ke tak? Ni kalau tak guna kalau guna graph kita boleh terus ambil yang 180 tu. Kalau kita guna graph boleh terus ambil 180. Tapi kalau kita guna yang cara panjang bakir tu, kita kena buat macam biasalah. Basic angle kita akan ignore negatif tu. So kita akan cari untuk kuadran ke-3 dan 4 lah sebab 1 kita negatif. Menjawab soalan ke? Okay, ada. Thank you, madam. Okay, menjawab soalan kan? Okay, so kalau nak guna bakir tu kena panjang sikit lah. Kalau guna graph ni dia boleh terus dapat lah daripada graph. So kalau daripada graph negative 1 kita dapat pada 270 sorry. 270 lah kat sini. Okay, so terus dapat lah alpha equals to 270. So theta minus 53.13 ni saya tak guna alpha lah. Okay, so 53.13 equals to 270. So theta equals to campur lah 270 plus 53.13. Ini untuk maksimum tapi soalan kita minimum. Okay, so nak tentu maksimum minimum substitute dulu 1 ataupun negative 1. Okay, so okay kot. Dia kena buat sendiri dulu. Okay, cuba buat sendiri dulu. Nanti kalau tak faham nanti apa-apa tanya. Tolong tanya Okay.
Ada apa-apa lagi? Kalau tak kita boleh end lah, end call lah.